पुरी श्रीमंदिर रे एक अभावनीय दृश्य देखा मिली जे चिल पतित पावन बाना धरी उड़ुथिबार एक दृश्य वर्तमान समय सोशल मीडिया रे भाइराल हेबार लागि। तबे आम सहित फोन लाइन रे जोड़ी होइछन्ती दिवाकर मिश्र। सर आपन न्यूज रूम को स्वागत करूछि। कोन कहिबे चिल पतित पावन बाना धरी उड़ुथिबार दृश्य वर्तमान समय भाइराल होउछि, एई संकेत कोन दोउछि? देखतु आगे वर्तमान ए संकेत हमर सामुद्रिक शास्त्र अनुसार जे देखा जाए जे सामुद्रिक शास्त्र गोटे अच्छी कुछ संकेत कराए यथा जेपरी वर्षा आसबार पूर्वर मयूर नाची थाए एवं मयूर नाच देखी आम आकलन कर वर्षा हबार संभावना रही। तेणु एमती किसी आमर शास्त्र रही। तेणु ये शास्त्र को जदि देखा जाए कारण ये वर्तमान जो परिस्थिति उपजुची जगन्नाथ मंदिर से मु गोटे मो निज मन को मु गोटे कविताटे लिखी मु खाली पढ़ी दौची आप जानीपारे। कली जुगे जगन्नाथ हे माया विस्तार कर रत्न सिंहासने बसी हे न्याय विचार कर तोर नाम बिकी नेता जे कलेणी राजनीति साधु सन्थ हजी गलेणी नाही तोठारे भक्ति पंडा पढ़ियारी तो पार्श्वे हेले वेतन भोगी मिथ्या भक्ति भावे जानती ग्रामे चाउल मागी दिन थिला लक्ष्मी शांताणी तोते छाड़ी जे गले अभाव पड़िला से काले किए न जाने भले एबे पड़िछि कि अभाव तो मंदिर भंडारे तो प्रचार पाई अनेक निये कोटी उपरे प्रकल्प नाम रे नवीन हेले जे इंद्रद्युम्न पुरी गजपति काहींकि हेउ छंती मौन एपरि घटी सारिछि। धन धन्य धन्य महाप्रभु हे तोर लीला पार गोवर्धन मठ महंत करू छंती चित्कार। गोवर्धन मठर जी अच्छी आमर शंकराचार्य महाभाग सी भी चित्कार करुछंती किंतु किछि हेई पारुनी। खंब रूपे तुम्हे बसीच खंबु होई बाहर नाही किसे भक्त प्रह्लाद देखे तो अवतार एपरी भक्त केही भी नाहांती आउ नर रूपे सबु श्रुगाल बुलंती माल माल सिंह परिकार गर्जन नाही ये ओडियार नाही स्वाभिमान सम्मान आजी आम जातिर क्षिप्र श्वान परी ओडिया चाटे पाद अन्यर नवीन ओडिशा हेइछि सुण कला ठाकुर तारका होटेले खोलिब तोर बड़ दांडर बड़ पंडा सबू आसीबे धरी बड़ कुकुर विदेशी दक्षिणा पाइबे सेवायत तोहर तोर दर्शन महंगा हेब कली जुगर भणे दिवाकर पामर प्रभु उद्धार कर। प्रभु तांकु ही उद्धार करिवे। प्रभुंक पाई कि आज सुरक्षा व्यवस्था करा जाउछि। प्रभु निजे होउछन्ते आमर उद्धार करता। डर काहाकू भय काहाकू ठाकुर अच्छी चौबाहू आमे काहाकू करिवु। वर्तमान प्रभु को सुरक्षा दरकार पड़ी। तेणु प्रभु जितेबाला भक्तंकर जोगु ही प्रभु बलवान ही थांती। भक्त और भगवान जो संबंध थाए भक्त द्वारा ही भगवान बोली कहा जाए थाए। तेणु भक्तंकर अवस्था पुरी रे आपण माने देखुचंती की अवस्था। सेवायत माने सांबादिक को बारुचंती एवं जो सांबादिक माने संवाद परिवेषण करिवे एवं सत कथाटे बाहर को जनता को देवे से माने जदि माड़ खाइबे। किछि दिन पूर्वर आपण देखिथिबे जणे बहुत कवयित्री एवं जणे बड़ भल लेखिका प्रतिभा राय मुंडेरे नड़िया पिटी देइथिले। एभली भाव जो अवस्था आसिलानी चिल कण सागुणा कण सब तो आसी प्रभुंकर जोठी तीर्थर वर्तमान दुर्गति होइछि। गोटिए कथा मु कहिबी अतिग्र भूरी करमाण अन्याय नास्तिका रौरव जना तेपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थ स्वार सारस्वतगत। तीर्थरे जेतेबेले कौनसी नास्तिकता बढ़ी जाए जेतेबेले भक्तंकर भक्ति कमी जाए ज्ञान कमी जाए कौनसी तीर्थर काम हुएनी। तीर्थरे सेतेबेले दुर्गति आसे। समस्ते तीर्थ तीर्थ कहउछन्ति। घटना आगरु घटिथिला ना ये नुआ केते थर हेलानी एमती होउची। जेतेबेले ए सब देखा जीवो जानिबो जे अन्याय अनीति असत्य एवं एभली भाव भारा जो भार पृथ्वी को पड़िला एवं कौन सी आपण जानते बड़ देउलू पथर खसीला एवं तार रिपेयर भी बद्ध चली। तेणु जेतेबेले धर्म को लेकिन राजनीति करा जाउछि अर्थात राजतंत्र द्वारा धर्म नियंत्रित होउछि
ଏବଂ ମଠ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଧାର୍ମିକ ଆସ୍ଥାନ ସବୁ ଆସ୍ଥା ବି କମିଗଲାଣି। ତେଣୁ ଏସବୁ ହବା ସ୍ୱାଭାବିକତା। ତେଣୁ ଏକ ଶକୁନ। ତେଣୁ ଏ ଶକୁନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ହବ ଏବଂ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ରାଜାଙ୍କର ପତିତ ପାବନ ବାନାକୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ଶନିବାର ଦିନ ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଚିଲ ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ପତିତ ପାବନ କ'ଣ? ସେ ହଉଛି ରାଜାଙ୍କର ଧ୍ୱଜା। ଆମେ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଗର୍ବ କରୁ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆମେ କହୁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯିଏ ରାଜାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ ବେଳେ ଏବଂ ସେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଆମ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ବଳବାନ ଥିଲେ ଗଜପତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ମାନେ ବଳହୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଶୋଷଣ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମ ନୀତିକୁ ଯୋଉ ପରିଚାଳିତ କରାଯାଉଛି ତାର ପରିଣାମ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଇଏ ସୁନିଶ୍ଚିତ କଥା। ଆଦେହରେ କୌଣସି ବଡ କଥା ନୁହେଁ। ଏ ଭିଆଇପି ମାନଙ୍କର ଠାକୁର ହେଇଗଲେ ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବଡ ବଡ ଭିଆଇପି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେଇ କ'ଣ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି? ଠାକୁର କାହାର? ପତିତ ପାବନ। ଯୋଉ କଥାଟେ କହିଲେ ପତିତ ମାନଙ୍କର ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଯେଣୁ ପତିତ ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କି ସେ ଧ୍ୱଜା ବସେଇ ସେ ଦାରୁଭୂତ ମୁରାରୀ ବସିଛନ୍ତି, ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଛନ୍ତି, ଚକା ଚକା ନୟନରେ ବଡ ନୟନରେ ଚାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି, ଅପଲକ ନୟନରେ ମୋର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ନ ହଉ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭକ୍ତ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଛି ସେଠି? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତ ନିରୀହ ଭକ୍ତ ଯାଉଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇଥିଲି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ, ମୁଁ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଏମିତି କିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନ ସଂକେତ ଦିଅନ୍ତି। ଏବେ ବି ସୁଧୁରିବାର ବାଟ ଅଛି। ଯଦି ଯୋଉମାନେ ସେବକ ସେବାୟତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୋ କଥା ଯଦି ଶୁଣୁଥିବେ, ସେମାନେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ରୂପରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନିୟମ ଉପରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧର୍ମ ଛାଡ଼ିଲେ ଜାଣିବ ଯେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷତି ରକ୍ଷିତ। ତେଣୁ ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ଦେବତା ଏବଂ ଆଦି ଦେବତା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେଉଁଠିକି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଥିଲେ ଉଡ୍ର ଦେଶରେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ନିଜେ ହିଁ ଦେବତା ମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି କୋଉମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି? କାହାର ସଂସ୍କୃତି ସେଠି ଚାଲିଛି? ମୁଁ ତ କହିବି ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମ୍ବାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି କିପରି ଭାବରେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ଭକ୍ତ ତ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତେଣୁ ମୋ ବାନା କାହିଁକି ରହିବ? ତେଣୁ ପକ୍ଷୀ ପଛେ ହଉ ସେ ତାକୁ ଉଡେଇ ନେଇ ପଳେଇଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଧ୍ୱଜା ଯେତେବେଳେ ଉଡି ଯାଉଛି ଜାଣିଥିବ ଯେ ରାଜାଙ୍କୁ ବିପଦ ଆସିବ। ତେଣୁ ରାଜା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସିବ, ରାଜତନ୍ତ୍ର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ବିପଦ ଆସିବ। ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅଛି ସୁଧୁରି ଯିବା ପାଇଁ। ଇଏ ଏକ ସଂକେତ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ନିୟମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହଉ। ଯିଏ 100 ଟଙ୍କା 500 ଟଙ୍କା ଦେଲା ତାକୁ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ପୁରେଇ ଦିଆଯିବ। ଯୋଉମାନେ ଖରାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି? କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି। ଦର୍ଶନ ଏମିତି ହୁଏନି। ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ହାତକୁ ବାହାରକୁ ଦୁଇ ହାତକୁ ମେଲା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସେ କୁଣ୍ଢେଇବା ଠାକୁର। ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ତାଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲୁ, ଇଏ ଏଭଳି ଠାକୁର। ସବୁ ଧର୍ମର, ସବୁ ତନ୍ତ୍ର, ସବୁ ମନ୍ତ୍ର, ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରର ଉପରେ ହେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାତିର ଉପରେ, ସବୁ ଧର୍ମ ଉପରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁର। ତେଣୁ ଏ କଳିଯୁଗରେ କେବଳ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଠାକୁର ହିଁ ଏବଂ କଳିଯୁଗର ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ, ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଧୁରିବା ପାଇଁ ଜାତି ଧର୍ମ ଉପରେ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରହାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସେବକ ବି ବିଭକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜାତି ଅନୁଯାୟୀ। ତେଣୁ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିଏ କୋଉ କର୍ମ କରିବ? ଯିଏ ଚୁନେର ସେବକ ସେ କ'ଣ, ସେ ଯାଇ ପତାକା ବାନ୍ଧିବ? କିଏ କୋଉଠି ବଡ ପଣ୍ଡା କେମିତି ସେଠି ଚଳୁଦବ ଦେଖିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ, ପ୍ରସାଦ ଚଢେଇବ ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ଦଇତାପତି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେବେ, କିପରି ଭାବରେ ରୁନ୍ଧା ହେବେ, ବନ୍ଧା ହେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ 36 ନିଯୋଗ ରହିଛନ୍ତି, 120 ସେବକ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବକର ପାଉଣା ରହିଛି। ଏଭଳି ରାଜା ଯୋଉଠି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଅପମାନ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଅତିଷ୍ଠ କରିଦେବା, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭକ୍ତର ଲୁହ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ପ୍ରଭୁ ତାର ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି, ସୁଧୁରି ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି।